আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में त्रिपुरा देश में टॉप पर है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने अगरतला टाउन हॉल में हुए AIDWA की त्रिपुरा स्टेट कमेटी की 21वीं कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन त्रिपुरा स्टेट कमेटी की पहल पर शनिवार को अगरतला टाउन हॉल में संगठन की 21वीं स्टेट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी और AIDWA की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मरिमा धावल चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रही। कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में त्रिपुरा का नाम देश में सबसे ऊपर आया है। यह स्थिति बहुत शर्मनाक और चिंताजनक है। एनसीआरबी যে দপ্তরের মন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টি দলের অন্যতম নেতা অমিত শাহ, তার সরকারে যে ঘোষণাপত্র, সেখানে এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য মাত্র 44-45 লক্ষের রাজ্য, নারী নির্যাতনে, ধর্ষণ, গণধর্ষণ করার পর হত্যা, ছিনতাই, পাচার, পারিবারিক অপরাধ, আরো নানাভাবে এই সমস্ত অপরাধে ত্রিপুরা রাজ্য এই ভারতবর্ষের 20 কোটি, 15 কোটি, 10 কোটি যে সমস্ত রাজ্য জনসংখ্যা, এদেরকে ছাড়িয়ে তাদেরকে পেছনে ফেলে ত্রিপুরা রাজ্যের নাম 1 নম্বরে জল করে। विपक्ष के नेता ने राज्य में बढ़ती ड्रग्स की समस्या पर भी जोर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि त्रिपुरा इस समय ड्रग्स के समंदर में तैर रहा है। पहले के मुकाबले ड्रग्स से भरे वैगन या ट्रक्स रोज बरामद हो रहे हैं, जो राज्य के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक भयानक संकट बन चुका है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि न केवल युवा बल्कि महिलाएं भी ड्रग्स में शामिल हो रही है। आगे सुनताम 1000 টাকা, লাখ টাকা মূল্যের, এখন কোটি টাকার গাঁজার পুটলি। এক সময় ছিল গাঁজার পুটলি ধরা পড়ে ফেন্সিডিলের 2-4টা শিশি ধরা পড়ে, এখন পুটলি না, এখন ওয়াগন ভর্তি, ট্রাক ভর্তি, মালগাড়ি ভর্তি গাঁজা, ফেন্সিডিল, ইয়াবা, আরো নানা ধরনের নেশাদ্রব্য, তরল পাউডার জাতীয় আরো কত কি। আর এত নির্লজ্জ বেড়ে এই সরকার, এই সরকারের পুলিশের একাংশ গর্ব সহকারে এ সমস্ত মালামাল যখন ধরা পড়ে, এগুলোর সাথে দাঁড়িয়ে ফটো তুলে প্রচার করে এত কোটি টাকার ইয়াবা, এত কোটি টাকার গাঁজা, এত কোটি টাকার এরকম ফেন্সিডিল, মনে হয় গড়ে ত্রিপুরাচ্ছে 10 থেকে 15 কোটি টাকা শুধু নেশাদ্রব্য ধরা পড়ে 30 দিনে। তাহলে এই অঙ্কটা কত? 1 বছরে সংকটটা কত? এটা ত্রিপুরাচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, পানীয় জল, গ্রামীণ রোজগার, সমস্ত বাজেটের প্রায় সমান প্যারালাল শুধু গাঁজা দ্রব্য সেখানে ধরা পড়ছে, পাচার হচ্ছে। এবং অতি দুর্ভাগ্য, এখন দেখা যাচ্ছে শুধু বখাটে যুবক না, বখাটে মা বাবাদের নিয়ন্ত্রণে নেই এরকম ছেড়ে পড়ে না, নিরীহ একেবারে গৃহবধূ আমাদের মা বোনেরা, তারাও দুর্যাতন ধরা পড়ছে। कॉन्फ्रेंस में आज महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक गिरावट और ड्रग्स को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही की मांग की गई। साथ ही AIDWA नेतृत्व ने महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार स्थापित करने के लिए एक आंदोलन का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।